मॅडम नमस्कार. गुड मॉर्निंग. लायटीचे बिलां जी भरमसाट येवपाचे चालू आसा ताका पत्रकाराक सुद्दां तेजे घरान फॅन आनी कांय इक्विपमेंट ना, एसी ना, ताका 8,000 रुपया बील येयलें. अशे जे बारीक लोक आसा तेजे पेक्षा बारीक लोक तेंच्यांनी खंय वचपाचें? पळय सरकार आतां कितें काल आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें, आपूण 12 कोटी लोकांचे बिलां माफ केली म्हणून. आतां खंयच्या 12 कोटी लोकांची बिलां माफ केले ते कांय कळना. लोक अजुनूय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान वयता, हें बील कित्याक इतलें येयलां, हें म्हाज्या घरान एसी ना. आतां तुवें ते रिपोर्टराचें सांगलें तशें एसी काय कोणा कडेन चडशी आसना, पण फॅन आसतात चारी कडेन, एक फ्रीज आसता जावं वॉशिंग मशीन आसता, अशें बारीकशें आसता. इतले आसून सुद्दां ताका 8,000 10,000 अशें बील येता आनी सरकार सांगता आपणें बिलां माफ केल्या म्हणून. आतां म्हाका एक दुबाव मारता, हो लायटीचे हे 12 कोटी आपण माफ केल्या म्हणटा ते सगळे कंपनीवाल्यांचे का कितें असो म्हणून दुबाव मारता. कित्याक तर म्हणशी कंपनीवाल्याचो दुबाव कित्याक मारता, हेंची मिटिंगां आसता जावं हेंची कितें कामां आसता पळय, हे लोक कितें करता, तेंचे पळय वर्कर आहा ते मिटिंगेक आपयता आनी ते कंपनीवाले मिटिंगेक धाडटात आनी हेकाच लागून त्या कंपनीचे सगळे भाडे तेंचे लायटीचे हे माफ केल्या काय कितें. हेच्या पयलीं तुका खबर आसा व्हडलो स्कॅम जाल्लो आनी मनोहर पर्रीकारान तो भायर काडलेलो आनी मागीर निर्दोशी बी सुट्टा. हे लोक अशा रितीनी त्या कंपनीवाल्यांचे, कित्याक खंय तरी हेंचो स्वार्थ आसता, हेंकां त्या लोकांक हाडपाचें आसता मिटिंगेक म्हणून कंपनीवाल्यां कडेन तसो कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो तेंचो. आनी काल सुद्दां नावेलीचो एकटो आसा आमचो एंटनी का कोण तरी, तेणें म्हाका फोन केल्लो, मॅडम म्हाका 8,000 बील येयला. आनी तो गरीब मनीस नळ्याच्या घरान रावता, माडार चडून नाल्ल काडपाचो मनीस तो रेंदेर, तेज्या घरान ना एसी ना, फॅन धड ना, तो बेश्टो एक फॅन तेज्या हॉलान आसा ना, किचनार आमच्या तरी किचनान सुद्दां आमी फॅन लायलो आसा, पण तेज्या ना किचनान, हॉलान एक फॅनान, भायर वसल्यारूय तेजो फॅन ना, खंयच ना, एसी ना, तेका बाबड्याक 10,000 बील येयला. अरे कितें हें कितें केलां म्हणून तेका 10,000 बील? म्हणजे हेंची आमदारांची मिनिस्टरांची बिलां अशें करून तुमी गरिबांक लुटता आनी पेपरवाले येदे व्हडले सांगता की आपण इतले कोटी माफ केले म्हणून. खंयसून कोटी माफ केले, खंयच्या लोकांचे माफ केले? एक बरोबर ना जाल्यार तुमी आतां तो स्मार्ट मिटर हाडून बसयतले म्हणटा. स्मार्ट मिटर हाडून बसयल्यार सुद्दां तुमची तीच रडगणय आसतले. तेकाच लागून सगळ्या लोकांनी वयर पळयना बाकीच्या स्टेटीन आमकां मिटर नाका तो नाका म्हटलें. अरे विजय थालापतीन सांगले असले मिटर आपल्याक नाका, जो गरिबांक त्रास करता तसलो, गरिबांक जो त्रास करता तसलो मिटर नाका. तुमी बसया मरे, फाटल्यान एक, फुडल्यान एक, पोटार एक, तकलेर एक, जाय तितले बसया. तुमी तुमची बिलां काडपाक तुमी लोकांक गरिबांक लुटता. अशे कितले लोक आसा. हांव पळय दिसभर आमच्या घरा कडेन कांयच आसना, एक आमचो फ्रीज आहा, वॉशिंग मशीन 8 दिसांनी एकदां चालू आसता, तरी सुद्दां बिलां आसता. ना अशें म्हणून न्ही. उदक आमच्या उदकाचे पयशे उदक अशें आमच्या हेतून गटरान व्हांवत आसता, पण तें उदक पंपींग करून कोणाक कांय दिना. खंयचे लायटीचे बील तुमी फारीक केले, इतले तुमी लायटी तुमी 12 कोटी माफ केले म्हणटा. कितले तरी लोक येते हांगा साखळेच ती एकटी बायल आसा तेज्याच एरियांतली, ती बायल सदां रडत आसता. वेळी जाले वेळीत अशें सगळ्या लोकांक तुमी अशे त्रास करता आनी जेत मारता 12 कोटी वसूल केले म्हणून. आतां खंयचे वसूल माफ केले म्हाका काय कळना. सामान्य मनशाक कितलो त्रास हो, त्रासदायक हो. पळय खरें म्हणून जाल्यार सामान्य मनशां सदांच रड कित्याक तेंचे कडेन मरे दिसाळ्याक जोडटले कितें, लायटीचे बील फारीक करतले कितें, खातले कितें, असले तेंचो प्रश्न आसता. आनी असल्या मनशाक 8-8 10-10 तुमकां आमी लास्ट जावया सांगलें न्हू, ती घर धापून हांगा फक्त एक वसऱ्यार बल्ब लावन ती बॉम्बे रावता, तांकां 8,000 बील येयला. ते आमी मडगांव इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान वचून बोवाळ घालूंक नासलो. आजून कांय लोकांची बिलां सुदारली म्हणून ना. म्हाज्या शेजाऱ्याक लोक सांगता, मॅडम 4,000 बिल आहे ये बार, कोण आहे हमारे घर में? अरे कोण आसा म्हणून 4,000 आनी खंयचे 12 कोटी तुमी माफ केले कांय कळना. कसली फटींगपणा. फक्त इलेक्शन येयले की असले दाखयता, म्हणजे लोकांक दाखयता की सरकार हो इतलो बरो उदरगत करता म्हणून. सरकार इतलो बरो उदरगत करता म्हणून झिरो लेवलाचेर हेंची उदरगत फक्त आपली पोळी भाजून घेवपाचे हे सगळे कारनामे केल्लेले आसा आनी कांय न्हू.
12 कोटी पयर तुवें 1,000 कोटी तुवें हे घेतल्या कितें म्हणटा ते रीण काडला तुवें 1,000 कोटी फाटल्या दिसांनीच 4 म्हयने सुद्दां जावंक ना आनी आतां 12 कोटी तूं माफ करता. कोणाक फटयता रे बाबा, फटयता तरी कोणाक? ही फटिंगपणां न्हू खूब जाली आनी लोक आयकून थकले आनी लोक हेकाच लागून हेंच्या मिटिंगेक कोण येयना. हे भायले लोक सगळे कंपनीन भरल्या पळय, त्या लोकांक मिटींग हाडून उदरगत केल्या म्हणून झेत मारून लोकांक दाखयता 10,000 लोक येयले, 15,000 लोक येयले अशें म्हणून नाका जाले हे करता. हे आनी काय ना, ही सगळी फटीपणा. 12 कोटी पळय तेणे लोकांचे माफ केला म्हणटा, हे सगळे फटिंगपणा. लोकांक पिशान काडपाचे, इलेक्शनाचे चोचले, हे असले राजकारण हेंचे नाका जाल्ले चल. सरकार 1,000 कोटी रीण घेता, 12,000 कोटी माफ करता आनी 3 गाडयो घेता. गरिबांक जाय जाल्यार तितून कांयच ना. तितून कसले नखरे आनी कितें नखरे आनी अतशे वजे माथ्यार मात्र गरिबांच्या माथ्यार अतसले वजे मात्र दवरता आनी स्वता काय करिना. आतां फक्त फटींगपणा. हे कोणाक हे 12,000 कोटी पळय माफ केल्या म्हणटा लायटीचे, सगळीं नाटकां. हे इलेक्शनाचे चोचले, कळ्ळें तुमकां न्ही. रिणान बुडला तरी सुद्दां 3 गाडयो घेता आनी झेत मारता. गाडयो घेवन लोकांच्या कश्टाच्या पयशाचे, स्वताच्या कश्टाचे सगळे धापून दवरल्या अंडरग्रावंड आनी हेंचे अशें हे सगळें चल्लां. हे कितें नाका जाल्ले. लोक आजुनूय तळमळटात. लोक बाबडे बिलां चड येयल्या म्हणून इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान मोर्चा काडटात, ऑफिसरांक वचोन तापयतात, तांकां वळखरां उलयतात आनी सरकार म्हणटा आपणें माफ केलें म्हणून. कितें माफ केलें तेजें तेकाच खबर.